हाय एवरीवन, माय सेल्फ आयशका। आज आमे PA1 ପାଇଁ हायर ओडिया रो ग्रामर पार्ट को कंप्लीट रिवीजन करबा को जाउछु। चलंतु फर्स्ट सिलेबस टा देखि दबा। तो हमर 10 मार्क अपरित गद्यांश रु आसीबो, 6 मार्क पत्र लिखन रु आसीबो, 7 मार्क वाक्यरण रु आसीबो। तो स्तादरे शब्दार्थ, विपरीत, वाक्य गठन आसीबो। तापरे तो 17 मार्क आम लिटरेचर रु आसीबो, सब मिसे कि 40 मार्क। तो चलंतु रिवीजन करिबा। तो शब्दार्थ देखिबा। तो कानन रो कोन बण बा जंगल, तापरे विलंबर डेरी, श्रुतिर कान बा सुनिबा, निशाचर राक्षस, तरुर वृक्ष बा गछ, गोटिकार पेढ़ा, मृदुर कोमल, नंदनर पुत्र, अधामर राबिड़ी, बारुथाईर मना करिबा, निधनर धरिद्र किंबा मृत्यु, तापरे लौड़ी बाड़ी बा झड़ी, प्रभाकर रवि, रजनीर राति, समर अंधकार, निमकहाराम ताहार कृतघ्न बा अकृतनक, तापरे पादुकार कठाऊ, बसनर वस्त्र, दुर्मतिर दुष्ट लोक, दारर स्त्री, जमजर जाला, कालानलर प्रचंड अग्नि, अनुगतर विश्वस्त, अनुरक्तर प्रिय, असरफीर हला सुना मोहर, तेलुनीर होची कलम, निखटुर होची अलसुआ, बारजर होची अलगा, कतरार होची छिंडा मसीरा। तापरे विपरीत शब्द। तो विपरीत शब्द रे फर्स्ट क्वेश्चन कौन आछि? लाभ, लाभर क्षति, क्षय अक्षय, प्रचुर अल्प, आलोक अंधकार, तापरे उदय अस्त, क्षुद्र बृहत, हित अहित, प्राचीन नवीन, ज्येष्ठा कनिष्ठा, नंदन निरानंद, आनंद निरानंद, अनुराग विराग, सद्गुण बदगुण, दुख सुख, सीधा बंका, सत मिछ, सकाळ संध्या। तापरे ए जो अलसुआ अछि एटा तम मानक पई होमवर्क। तापरे सुजोगर दुर्योग, निरक्षर साक्षर, गौणर वृक्ष मुख्य, तापरे उन्नतर अनुन्नत, आविर्भावर तिरोधान। तापरे वाक्य गठन आसिला। फर्स्ट होची अनुगत। तो अनुगतर होची हनुमान रामंकर अनुगत थिले। तापरे पादुका, आग काल रे मुनि ऋषि माने पादुका व्यवहार करुथिले। तापरे अनुरक्त, पिला माने बापा मांकर अति अनुरक्त। तापरे दुर्मति माने दुष्ट लोक, दुर्मतिଙ୍କ पाखरु दूरे रहिबा उचित। तापरे कालानल, आखि पिचुला रे घरटी कालानल रे भस्म होई गला। तापरे जमज, राजू बाबूंकर जमज संतान जात हैला। तापरे जलिबा, लोकटी दुई दिन हैला किछि खाई न थिबारु भोक शोषरे तार करडी जळुछि। तापरे मन कुंडमट होई जिबा, समस्तंको ठारू निज पुअर प्रशंसा सुनी मांकर मन कुंढेमट होई गला। तापरे संकल्प, सर्वदा सत कहिबाकू
ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ କଲି। ତାପରେ ନିବାରଣ, ସରକାର ମଶା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରାମର୍ଶ, ପରାମର୍ଶ ତାର କଣ ବାକ୍ୟ ଗଠନ? ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କଲି। ତାପରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ବାରବାଟୀ କିଲ୍ଲାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ତାପରେ ମିଥ୍ୟାଚାର, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଦହା ପାଳନ କରିବା ମିଥ୍ୟାଚାର ସହିତ ସମାନ। ତାପରେ ଏଠି ପୁରୁଷ, ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ତ ପୁରୁଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ, ଆର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ପୁରୁଷର ରିଭାଇଜ କରିବା। ତାପରେ ଆମର ଆସୁଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ତ ରଜନୀ ରାତି ବା ନିଶା। ତାପରେ ଭାସ୍କର ରବି ବା ତପନ, ଗଗନ ନଭ ବା ଆକାଶ, ତମସ ବା ଅନ୍ଧକାର, ତାରା ନକ୍ଷତ୍ର ବା ତାରକା, କାନନ ବଣ ବା ଜଙ୍ଗଲ, ଧରିଦ୍ର ନିଧନ ବା ମୃତ୍ୟୁ। ତାପରେ ନୟନ ଚକ୍ଷୁ ବା ନେତ୍ର, ଜନନୀ ମାତା ବା ମା, ଲଉଡି ବାଡି ବା ଝଡି। ତାପରେ ଏଠି ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ତ ରାଜାର ରାଣୀ, ଭାଇର ଭଉଣୀ, ପୁତ୍ରର ପୁତ୍ରୀ, ପିତାର ମାତା, କୁମାରର କୁମାରୀ, ବୃଦ୍ଧର ବୃଦ୍ଧା, ନରର ନାରୀ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବେଷ୍ଟ ଅଫ ଲକ୍ ଫର ୟର ଏକ୍ସାମ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।